A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba. Alhamdu al-qamariyah sebab al bertemu ha. Hamdu bacaan idhar sebab mensukun bertemu dal. Lillahi lafaz jalalah dibaca tarkik sebab huruf sebelumnya berharokat kasrah. Alladhi al-samsiyah sebab al bertemu dal. Di bacaan mat wajib muntasal sebab huruf mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Anzala bacaan ifa sebab nun sukun bertemu za. Ala bacaan matopi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat fathah. Abdihi bacaan qalqalah surah sebab qalqalah mati asli. Al-kitab bacaan al-qamariyah sebab al bertemu kaf. Walam yaj'al lam ya bacaan idhar sebab mim sukun bertemu ya. Yaj'al bacaan qalqalah surah sebab qalqalah mati asli. Lahu matsilah qasirah sebab ha dhamir berharokat dhammah yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Iwaja qayyimah bacaan saktah. Saktah adalah berhenti sejenak tanpa bernafas. Qayyiman liyundhira mali bacaan idgham bilaguna sebab fathah tanwin bertemu lam. Yundhira bacaan ifa sebab nun sukun bertemu dal. Ba'sa syadid bacaan ifa sebab fathah tanwin bertemu shin. Syadida di bacaan matopi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat kasrah. Dammi bacaan idgham biguna sebab fathah tanwin bertemu mim. Milladunhu bacaan idgham bilaguna sebab nun sukun bertemu lam. Dunhu bacaan idgham halqi sebab nun sukun bertemu ha. Al-mu'minin bacaan al-qamariyah sebab al bertemu mim. Mu'minin nin bacaan matopi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat kasrah. Alladzi bacaan al-syamsiyah sebab al bertemu dal. Di bacaan matopi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat kasrah. Ya'malun lun bacaan matopi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat dhammah. As-sholihat bacaan al-syamsiyah sebab al bertemu shad. Anna non bertasdid bacaan gunah. Lahum ajron hum a bacaan idhar sebab mim sukun bertemu alif. Ajron ha bacaan idhar halqi sebab fathah tanwin bertemu ha. Hasana mat iwat sebab huruf waqaf yang berharokat fathah tanwin. Di situ ada tanda lam alif yang berarti al-waqfah fi tidak boleh wakaf, lebih utama wasol. Hasanamma bacaan idgham bigunah sebab fathah tanwin bertemu mim. Ma bacaan matopi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat fathah. Kitina ti bacaan matopi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat kasrah. Fi bacaan matopi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat kasrah. Abada da bacaan mat iwat sebab huruf waqaf yang berharokat fathah tanwin. Di situ ada tanda lam alif yang berarti la waqfa fi tidak boleh wakaf, lebih utama wasol. Yundhira bacaan ifa sebab nun sukun bertemu dal. Alladzina alla bacaan al-syamsiyah sebab al bertemu dal. Di bacaan matopi'i sebab huruf mat diikuti harokat kasrah. Qalu bacaan matopi'i sebab huruf mat diikuti harokat fathah. Lu bacaan matopi'i sebab huruf mat diikuti harokat dhammah. Qalu takhadallah Allah bacaan lafaz jalalah dibaca tafhim sebab huruf sebelumnya berharokat fathah. Walada da bacaan mat iwat sebab huruf waqaf yang berharokat fathah tanwin. Di situ ada tanda shad lam yang artinya al-waslu aulas, lebih utama wasol. Malahum bihi hum bi bacaan ifa safawi sebab mim sukun bertemu ba. Bihi matsilah qasirah sebab huruf sebelumnya berupa huruf hidup. Min ilmi min ai bacaan idhar halqi sebab nun sukun bertemu ain. Mi wa bacaan idgham bigunah sebab mim sukun sebab fathah tanwin
sebab kasroh tanwin bertemu wawu. Wala la bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat fathah. Li abaihim ba bacaan mad wajib mutasil sebab huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Di situ ada tanda wakaf kaf lam yang artinya al waqfu aula lebih utama berhenti. Kalimat tahruju bacaan ifa sebab fathah tanwin bertemu ta. Min afwahihim min a bacaan idhar halki sebab nun sukun bertemu alif. Afwahim wa bacaan mad tabi'i sebab diikuti harokat fathah. Di situ ada tanda kaf lam yang artinya al waqfu aula yang artinya lebih utama berhenti. Iyaqulu iya bacaan idgham bi gunnah sebab nun sukun bertemu ya. Yaqulun ku bacaan mad tabi'i sebab huruf mad diikuti harokat domah. Yaqlun bacaan mad tabi'i sebab huruf mad diikuti harokat domah. Kadiba bacaan mad iwad sebab huruf waqaf yang berharokat fathah tanwin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qailum minhum la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana waday yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ayyakula hudhi'abu wa antum anhu ghafilun. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Qala ko bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat fathah. Qailun ko bacaan mad wajib mutasil sebab huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Lummi qailum minhum lummi bacaan idgham bi gunnah sebab dhamma tanwin bertemu mim. Minhum nun sukun bertemu ha bacaan idhar halqi. La bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat fathah. Taqtulu bacaan qalqalah surah sebab qalqalah mati asli. Lu bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat domah. Yusufa yu bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat fathah. Alku bacaan al-qamariyah sebab al bertemu qaf. Ku bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat domah. Fi bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat kasrah. Al-jubbi bacaan al-qamariyah sebab huruf mad yang sebab al bertemu jim. Yaltaqithu qalqalah surah sebab qalqalah mati asli. As-sayyarah bacaan al-samsiyah sebab al bertemu sin. Ya bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat fathah. Yang kuntum nun sukun bertemu kaf bacaan ifa. Kuntum nun sukun bertemu ta bacaan ifa. Kuntum fatum fa bacaan idhar sebab mem sukun bertemu fa. Fa'ilin lin bacaan mad arid sukun sebab huruf mad yang jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Qalu bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat fathah. Lu bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat domah. Ya abana ya a bacaan mad wajib mutasil sebab huruf mad yang diikuti bertemu hamzah dalam satu kalimat. Ba bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat fathah. Nah bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat fathah. Ma bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat fathah. La bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat fathah. La ta'manna bacaan ismam sebab ismam artinya mencodongkan dua bibir. Yusufa yu bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat domah. Wa inna nun musaddadah dibaca dukunah. Nah bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat fathah. Lahu hu bacaan mad silah qasirah sebab ha dhamir berharokat domah yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Lana sihun. Nah bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat fathah. Sihun hun bacaan mad arid sukun sebab huruf mad yang jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Arsilhu ra tafhim sebab ra mati yang huruf sebelumnya berharokat fathah.
ma'ana. Na bacaan mat tabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat fathah. Wadayarta, daya bacaan idgham bigunah sebab fathah tanwin bertemu ya. Yarta, ro-nya dibaca ro tafhim sebab ro mati yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Wayal'ab, bacaan qalqalah surah sebab qalqalah mati asli. Wa inna, na bacaan mat tabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat fathah. Lahu, hu bacaan mat silah qasirah sebab ha dhamir berharokat dhammah yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Laha fidun, dun bacaan mat wajib mat arid sukun sebab huruf mat yang jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Qala, qol bacaan mat tabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat fathah. Ini nun musyaddada dibaca gunnah. Ni bacaan mat tabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat kasrah. La yazununi, ini bacaan mat wajib mutasil sebab huruf mat yang bertemu hamzah dalam satu kalimat. Tadhabu, anta bacaan ifa sebab nun sukun bertemu ta. Bu bacaan mat tabi'i sebab huruf mat yang ikuti huruf yang berharokat dhammah. Bihi bacaan mat silah qasirah sebab huruf sebelumnya berupa huruf hidup. Wa akhafu, kha bacaan mat tabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat fathah. Ayyakulahum, ayya bacaan idgham bigunah sebab nun sukun bertemu ya. Adibu bacaan al samsiyah sebab al bertemu da. Wa antum bacaan ifa sebab nun sukun bertemu ta. Wa antum anhu, tum'a bacaan idhar sebab mim sukun bertemu ain. Anhu bacaan idhar halqi sebab nun sukun bertemu ha. Wafilun, lun bacaan mat arid sukun sebab huruf mat yang jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Qalu, qa bacaan mat tabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat fathah. Lu bacaan mat tabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat dhammah. La in akalahu, in a bacaan idhar halqi sebab nun sukun bertemu alif. Adibu bacaan al samsiyah sebab al bertemu da. Usbatun, inna bacaan idhar halqi sebab dhammah tanwin bertemu alif. Inna, na bacaan mat wajib mutasil sebab nun sukun bertemu hamzah dalam satu kalimat. Idallah khasirun, dalla bacaan idgham bila gunah sebab fathah tanwin bertemu lam. Khasirun, run bacaan mat arid sukun sebab huruf mat yang jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Falamma, memnya bertasydid dibaca gunnah. Ma bacaan mat tabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat fathah. Dahabu, bu bacaan mat tabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat dhammah. Bihi bacaan mat silah qasirah sebab huruf sebelumnya berupa huruf hidup. Wa ajma'u bacaan qalqalah surah sebab qalqalah mati asli. Bacaan mat wajib mutasil sebab huruf mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Ayyaj'alu, ayya bacaan idgham bigunah sebab nun sukun bertemu ya. Yaj'alu, bacaan qalqalah surah sebab qalqalah mati asli. Lu bacaan mat tabi'i sebab huruf mat diikuti harokat dhammah. Fi bacaan mat tabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat kasrah. Al-Jubi bacaan al-Qamariyah sebab al bertemu jim. Di situ ada tanda wakaf jim yang berarti wakaf jaiz, artinya boleh berhenti, boleh terus, lebih utama berhenti. Wa auhayna, wawunya huruf alin, wawunya huruf lin sebab wawu sukun yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Hayna, hai huruf lin sebab ya sukun yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah bacaan mat tabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat fathah. Ilaihi, lai bacaan lai huruf lin sebab ya sukun yang huruf sebelumnya berharokat fathah. La tunabbi annahum, nun musyaddada dibaca gunnah. La tunabbi annahum bi amrihim, hum bi bacaan ifa safawi sebab mim sukun bertemu ba. Bi amrihim, mim sukun bertemu ra bacaan idhar. Bi amrihim hadahim, ha bacaan idhar sebab mim sukun bertemu ha. Da bacaan mat tabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat fathah. Wa hum la bacaan idhar sebab mim sukun bertemu lam. La bacaan mat tabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat fathah. Yas'urun, run bacaan mat arid sukun sebab huruf mat yang jatuh sebelum huruf yang diwakafkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni hiftul mawaliya min warai wa kanatim ro'ati akiran fahabli min ladunka waliya. Kaf, bacaan mad lazim harfi muhafaf sebab terkumpul dalam hayun tohirun. Ha, mad tabi'i sebab di awal surat. Ya, bacaan mad tabi'i sebab di awal surat. Ain, bacaan mad lazim harfi muhafaf sebab terkumpul dalam hayun tohirun. Sod, bacaan mad lazim harfi muhafaf sebab terkumpul dalam hayun tohirun. Ada tanda wakof jim yang artinya wakof jaiz, boleh berhenti, boleh terus, lebih utama berhenti. Dzikru, ru ro tafhem sebab roknya berharokat domah. Ro tafhem sebab roknya berharokat fathah. Abdahu qalqalah surah sebab qalqalah mati asli. Hu bacaan mad silah qasiroh sebab hak domir berharokat domah yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Zakaria, ya bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat fathah. Idna dan na bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat fathah. Rabbahu bacaan mad silah qasiroh sebab hak domir berharokat domah yang diikuti harokat fathah. Nidaan, bacaan mad wajib mutasil sebab huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Khafiyya, ya bacaan mad iwad sebab waqaf yang berharokat fathah tanwin. Qala, bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat fathah. Ini nunnya bertasdid dibaca gunnah. Ini bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat kasroh. Al-admu bacaan al-qamariyah sebab al bertemu ain. Minni non bertasdid bacaan gunnah. Ni bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat kasroh. Ar-ra'su bacaan al-samsiyah sebab al bertemu ra. Syaiba syai huruf lain sebab ya sukon yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Syaiba walam bawa bacaan idgham bigunah sebab fathah tanwin bertemu wawu. Walam akun lam a bacaan idhar sebab nun sukun bertemu alif. Akum bidu'a kumbi bacaan iklab sebab nun sukun bertemu ba. Bidu'a ika i bacaan mad wajib mutasil sebab huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Syaqiyya bacaan mad iwad sebab waqaf yang berharokat fathah tanwin. Ini non bertasdid bacaan gunnah. Ini bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat kasroh. Al-mawali, alma bacaan al-qamariyah sebab al bertemu mem. Wa bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat fathah. Miwarai, miwa bacaan idgham bigunah sebab nun sukun bertemu wawu. Warai mad wajib mutasil sebab huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. I bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat kasrah. Wakanati, ka bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat fathah. Imro'ati, mem sukun bertemu ra bacaan idhar. Ti bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat kasrah. Akira, a bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat fathah. Akira wa fahab, ra fa bacaan ifa sebab fathah tanwin bertemu fa. Fahabli, baknya bacaan qalqalah surah sebab qalqalah mati asli. Li bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat kasrah. Milladunka, milla bacaan idgham bil gunah sebab nun sukun bertemu lam. Dunka nun sukun bertemu kaf bacaan ifa. Waliya bacaan mad iwad sebab huruf waqaf yang berharokat fathah tanwin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam
la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hada inna nasinakum wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun walau syi'na lau huruf lin sebab wawu sukun huruf sebelumnya berharokat fathah. Syi'na na bacaan mutabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat fathah. La bacaan mutabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat fathah. Taina tai huruf lin sebab ya sukun yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Na bacaan mutabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat fathah. Nafsin huda sinhu bacaan idhar halki sebab kasroh tanwin bertemu ha. Ha bacaan matabi sebab huruf yang diikuti harokat fathah. Lakin hakko kinha bacaan idhar halki sebab nun sukun bertemu ha. Al qaulu bacaan al qamariyah sebab al bertemu qaf. Qaulu huruf lin sebab wawu sukun yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Minni nun zadadah dibaca gunnah. Ni bacaan matabi sebab huruf yang diikuti harokat kasroh. La'anna nun musaddadah dibaca gunnah. Jahannama nun bertasdid dibaca gunnah. Al jinnati bacaan al qamariyah sebab al bertemu jin. Nun bertasdid bacaan gunnah. Wan nas bacaan al syamsiyah sebab al bertemu non. Nah bacaan matabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat fathah. Ajma'in jimnya qalqalah surah sebab qalqalah mati asli. Ajma'in ain bacaan mat arid li sukun sebab huruf mat yang jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Faduku du bacaan matabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat domah. Ku bacaan matabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat domah. Bima bacaan matabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat fathah. Nasi tumli bacaan idhar sebab mim sukun bertemu lam. Liqa'a bacaan mat wajib mutasal sebab huruf mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Yaumikum yau huruf lin sebab huruf wawu sukun yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Yaumikum hada kumha bacaan idhar sebab mim sukun bertemu ha. Di situ ada tanda wakaf jim kecil yang berarti wakaf jaiz yang artinya lebih baik berhenti. Inna non bertasdid bacaan gunnah. Nah bacaan matabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat fathah. Nasi nakum si bacaan matabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat kasrah. Nasi nakum waduku kumwa bacaan idhar sebab mim sukun bertemu wawu. Du bacaan matabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat domah. Ku bacaan matabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat domah. Ada bacaan matabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat fathah. Al khuldi bacaan al qamariyah sebab al bertemu kha. Bima ma bacaan matabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat fathah. Kuntum nun sukun bertemu ta bacaan ifa. Kuntum ta'malun. Tum ta bacaan idhar sebab yang sukun bertemu ta. Ta'malun. Lun bacaan mata li sukun sebab huruf mat yang jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Innama nun bertasdid bacaan gunnah. Ma bacaan matabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat fathah. Bi ayatina bi'a bacaan matabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat fathah. Nah bacaan matabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat fathah. Alladzina bacaan al syamsiyah sebab al bertemu da. Di bacaan matabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat kasrah. Ida bacaan matabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat fathah. Dukiru roknya rok tafhim sebab rok berharokat domah. Ru bacaan matabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat domah. Biha bacaan matabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat fathah. Harru ru bacaan matabi'i sebab huruf mat yang diikuti harokat domah. Roknya rok tafhim sebab rok berharokat domah.
Sujada, bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat fathah. Wasabbahu, bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat domah. Bihamdi, hamdi bacaan idhar sebab mem sukun bertemu dal. Rabbihim wahum, bacaan idhar sebab mem sukun bertemu wawu. Lam, bacaan bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat fathah. Yastakbirun, run bacaan mad arid sukun sebab huruf mad yang jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Tatajafa, ja bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat fathah. Junubuhum, nu bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat domah. Junubuhum an hum a bacaan idhar sebab mem sukun bertemu ain. Al-madaji'i, alma bacaan al-qamariyah sebab al bertemu mim. Do bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat fathah. Ya da'un, dalnya qalqalah surah sebab qalqalah mati asli. Un bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat domah. Rabbahum khaufa, hum kha idhar sebab mem sukun bertemu kha. Khau huruf lin sebab wawu sukun yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Fa khaufa wa tama'a, fawa bacaan idgham biunah sebab fathah tanwin bertemu wawu. Wa tama'a, bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat fathah. Shad lam artinya al-waslu aula, yang artinya lebih utama wasol. Wa mimma, bacaan mad tabi'i sebab huruf mad yang diikuti harokat fathah. Razaqnahum, roknya bacaan rok tafhim sebab rok berharokat fathah. Qafnya qalqalah surah sebab qalqalah mati asli. Razaqnahum yuafikun, hum yu bacaan idhar sebab mem sukun bertemu ya. Yuafikun, non sukun bertemu fa bacaan ifa. Kun bacaan mad arid sukun sebab huruf mad yang jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina muwaffaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatslu sufam mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'aishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim, tsumma tarawunnaha 'ainal yaqin, tsumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul 'adzim.